Now we're going to talk about the next section called freedom. Ahora vamos a hablar de la siguiente sección, que es la libertad. When we're talking about the washing of the feet, Cuando estamos hablando del lavamiento de los pies, we saw how Jesus did it vimos cómo Jesús lo hacía as an example for us to do it, como un ejemplo para que nosotros lo hagamos, to serve each other para servirnos los unos a los otros without conditions. sin condición. In that same washing of the feet, En ese mismo lavamiento de los pies, we see that exchange of sentences vemos que se intercambian oraciones where Peter says, no, don't do it. donde Pedro le está diciendo a Jesús, no lo And hagas. then Jesus says, I have to do it, otherwise you won't have part in me. Y luego Jesús le decía a Pedro, no, lo tengo que hacer, si no, no vas a formar parte de mí. Right? And that's where Peter says, like, okay, then wash my head and my hands as well. Y luego vemos que Pedro le dice a Jesús, bueno, pues lávame todo, mi cabeza, mis manos. That's when Jesus says, Y luego Jesús le dice, no, you're bathed already, no, tú ya has sido lavado, just feet. solo tus pies tienen que ser limpiados. And then we looked at the other scripture Y luego vemos las otras escrituras where it says, you are already clean because of the words which I have spoken to you. donde dice que ustedes ya fueron lavados por las palabras que les he hablado. So because they walked with Es Jesus, que porque caminaron con Jesús, that word cleaned them. esa palabra ya los había limpiado. So in that aspect of washing of the feet, Así que en ese aspecto del lavamiento de los pies, we are going to look at the freedom. vamos a ver la libertad. We have the serving, Tenemos el servicio and let's look at the freedom y as ahora well. vamos a ver la libertad. So when you're washed Así que cuando somos lavados by the word, por la palabra, it's kind of like in Ephesians 5. es como en Efesios 5. So let's look at Ephesians 5:26. Así que vamos a ir a Efesios 5, 26 a 27. So we have water baptism. Tenemos el bautismo en agua. So in water baptism we're washed. Así que en el bautismo en agua somos lavados. The old nature is buried, but we are washed from sin. El viejo hombre es enterrado y somos lavados del pecado. And we are washed by the revelation of the word, Y somos lavados por la revelación de la palabra. because it is what is here Porque es lo que está Here. aquí y aquí that makes that difference, que hace esa diferencia. not just water by itself. No solo el agua por sí misma. So Ephesians 5:26-27. Así que Efesios 5, 25 al 26, Then he 27. might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word, that he might present her to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. Ok, era 26 al 27. Para santificarla, habiéndola purificado por medio del lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga ninguna mancha, ninguna arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. So Jesus sanctifies and cleanses the church Así que Jesús santifica y limpia a la iglesia with the washing of water by the word, con el lavamiento del agua por la palabra, something that happens right during water baptism, algo que pasa ahí en el bautismo del agua, that we are being sanctified and cleansed que estamos siendo santificados y limpiados by the washing of the water por el lavamiento del agua, by the word. por la palabra. Okay, and for what reason? For what purpose? ¿Por qué razón o That propósito? he might present her to himself a glorious church, Para que pueda presentarse a sí misma una iglesia gloriosa, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. sin tener mancha, ni arruga, ni cosa semejante, So- sino que sea santa e inmaculada. So in some way, this verse that he speaks in John 15, Así que en este versículo que habla en John 15, en Yes. Juan 15, you are already clean because of the word Don- which I have spoken to you, donde Jesús dijo que ustedes ya han sido lavados por la palabra que yo les he hablado, and that the only thing that needs to be washed y que lo único que tiene que ser lavado is feet. es sus pies. So in some way, we see how these things come together. Y de alguna forma vemos cómo estas cosas vienen y se juntan, That we that are already washed by the word, que nosotros que somos lavados por la palabra, baptized, born again, bautizados, nacidos de nuevo, maybe we also need our feet to be washed by Jesus. también necesitamos que nuestros pies sean lavados por Jesús, Because this is exactly, the point of contact with the filthy world. porque es el punto de contacto con el mundo que está impuro. So we understand Así que entendemos that we mess up, we make mistakes, que cometemos errores, a veces la regamos, and that our feet get dirty. y que nuestros pies se ensucian. This entire walk Todo este caminar is a walk in a dirty world. es caminar en un mundo que está sucio. And so that experience of being born again puts us on the right path. Así que el nacer de nuevo nos pone en el camino correcto. We are empowered to walk in it, Caminamos y caminamos empoderadamente, but maybe we need to have
that cleansing as well, Pero tenemos que tener ese lavamiento de los pies, just like disciples did at the como supper. los discípulos lo hicieron en esa cena. So the sin might try to entangle us, Así que el pecado va a intentar de atraparnos, but there is that freedom in Jesus, pero hay esa libertad en Jesús, and He wants to give it to us. He wants to Y él- wash our feet. y Él quiere dárnoslas, quiere lavarnos nuestros pies, He wants to make us clean time and time again. quiere que seamos limpios una y otra vez, That when we come to Him, que cuando vengamos a Él, He makes us clean. Él nos haga limpios. So we look at it in the context of communion. Lo vemos en el contexto de la Santa Cena, That when we come together, we break bread. que cuando nos juntamos y partimos el pan, We remember recordamos His sacrifice on the cross. su sacrificio que hizo en la cruz. He washes our feet. Él lava nuestros pies. He makes us clean again from any kind of dirt we stepped into. Él nos hace limpios de cualquier tipo de tierra que nos hayamos parado sobre ello. So there is that freedom. Así que hay esa libertad en la Santa Cena. And so how do we do that? ¿Y cómo hacemos eso? We have to believe it. Tenemos que So creerlo. we have to understand, Así que tenemos que entender, believe, creer, act, actuar, and God is joining you y Dios se une with His power. con su poder para hacerlo. And He does what He needs to do. Y Él hace lo que tiene que hacer. So we want to come to the place of faith Así que queremos venir a un lugar de fe and know that God is going to do it. y saber y entender que Dios lo va a hacer. Let me write a note here on the freedom. Déjenme escribir una nota aquí. So how can we summarize it? Así que, ¿cómo lo podemos resumir? I'll just put it like this. Lo pondré así. We are clean Somos limpios by His word. por su palabra. And I already explained to you, Ya les expliqué. water baptism is El bautismo de agua an essential es algo esencial and the crucial part of it, y la parte crucial, because it is that word porque es esa palabra of faith, of revelation, de fe, de revelación, that enables us que nos permite to be cleansed in the water. de ser limpios en esa agua. Okay, so we are clean by the word. Así que somos limpios por la palabra, We are clean by the word, but pero we still todavía walk caminamos in the sinful world. en este mundo lleno de pecado. So there are these temptations. Así que hay estas tentaciones, There is this sin that tries to entangle us. hay este pecado que quiere tratar de atarnos, And we can come to Jesus pero podemos ir a in Jesús communion to be cleansed. en So, comunión y en la Santa Cena para ser, by the word, para ser but we limpios. still walk in the sinful world. Jesus, I'll just put it simply. Jesus wants to wash your feet. Y vamos a poner que Jesús solo quiere lavar nuestros pies. Or Jesus wants to clean. Oh, that's even better. Jesus wants to O más clean your bien, feet. que Jesús quiere limpiar sus pies. Okay. Okay. John 6:15. Juan 6:50. Well, that's the thing. When you speak like with metaphors, with pictures, Es la cosa que cuando hablas con parábolas, en imágenes, and then somebody hears it and they didn't listen to the whole thing, y alguien lo escucha y no escuchó toda la historia, they can misunderstand. se puede malinterpretar a veces. So I'm thankful that you're here, Así que estoy agradecido que estén aquí, that you're hearing the entire teaching. que están escuchando toda la enseñanza. Hopefully nobody listening to the recording Esperamos que nadie escuche la grabación will like jump to different y place, que salte de lugar a lugar, because then they might get a totally different. porque tal vez se confundan. Okay, John 6:15. Juan 6:50. This is the bread which comes down from heaven, that one may eat of it and not die. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. I am the living bread which came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread that I shall give is my flesh, which I shall give for the life of the world. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne.
The Jews therefore quarreled among themselves, saying, "How can this man give us his flesh to eat?" Los judíos, por tanto, discutían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Then Jesus said to them, Entonces Jesús les dijo, "Most assuredly I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. El que coma de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. For my flesh is food indeed, and my blood is drink indeed. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. He who eats my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him. El que come mi carne y bebe de mi sangre permanece en mí y yo en él. As the living Father sent me, I live because of the Father. So he who feeds on me will live because of me. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. So here Jesus talks about the bread and the wine Así que Jesús aquí estaba hablando del pan y del vino that we see at the Passover. que vemos en la Pascua. So there is a way to partake of Jesus, Así que hay una forma de participar en a Jesús, way to abide in him. una manera de poder permanecer. Gracias. There's a way and a place to have communion with Jesus Así que hay un lugar y una forma y un lugar donde podemos participar de la through his flesh, through con his su blood, carne y su sangre through the bread. a través del pan y del vino. So it's not just a symbol. Así que no solo es un So símbolo we can abide in him. We can y be podemos in. permanecer en él. So this is what we want. Y eso es lo que queremos. So I'll just put that scripture here. Y pondré la escritura aquí. So for the freedom, I'll put John. Es Juan 6, 50 al 57. Well, so we have John 13, and then we have 15:3. We also have that Ephesians 5, Tenemos Juan 13 26, 27. y luego el 15 y luego Efesios 5 And también. this last one is Y el John último 6, es Juan 6 del 50 al 57. John 6, 50 to 57. So these are the scriptures that are about that freedom. Y estas son las escrituras que son de esta libertad. Okay, so let's go to the conclusion. Así que vamos a la conclusión. Maybe you will also kind of talk practical. Y quizás, I'm sorry, Talk about the practical aspect, tal vez podemos hablar de lo práctico. right? Because we spoke about a lot of things Porque hablamos de muchísimas cosas that are concepts, que son conceptos, things that should be in us, cosas que deben de estar en nosotros, the way that we should see the body of Christ. de la forma en la que debemos de ver el cuerpo de Cristo. And so these are the things that should be in us always. Y esas son cosas que deben de estar en nosotros siempre. We should always have that perspective, Siempre debemos de tener esta perspectiva, that love, este amor, that understanding. este entendimiento. And we also want to look at the practical. Y también queremos ver el aspecto práctico. How do we do now? How does it work? Cómo lo hacemos y cómo funciona. So we'll talk about it. Y vamos a hablar al respecto. But let's conclude all of those points. Pero sí vamos a concluir todos estos puntos. So we do this. Que nosotros hacemos esto. We partake of his body, Nosotros his blood, participamos de su sangre y su cuerpo until Jesus comes back, hasta que Jesús regrese. as we saw in the 1 Corinthians 11. Como vimos en 1 Corintios So 11. this is the closest that we have Eso es lo más cercano que tenemos to that meal together with Jesus. a esa cena que Jesús tuvo con sus discípulos. As we know, Como sabemos, in Matthew 26, en Mateo 26, that's what Jesus said. lo que Jesús dijo. He said, verse 29. So Matthew 26, 29. Así que Mateo 26, 29. But I say to you, Y les digo, I will not drink of this fruit of the wine from now on until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. Matthew 26, 29, right? Okay, so I'll put these two scriptures. Les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Okay, so we have, and now let's go quickly to Corinthians 11:26. Así que vamos a ir a 1 Corinthians 1. 1 Corinthians 11:26. Vamos a 1 Corintios 11, 26. Let's just read it one more time. Y vamos a leerlo una vez más. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes.
Porque todas las veces que coman de este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Okay, so we have this word till he comes. Tenemos esta palabra de que dice que hasta que Él venga. And then we have Matthew 26, 29. En Mateo 26, 29, Which says, let's see what part of the sentence we can put here. We have, I will not drink of this fruit of the wine from now on until that day. Okay, so we have until that day. y ahí dice hasta aquel día. Until that day. Until that day in the kingdom. And so what is it reflecting to as well? Y aquí, I'm sorry. What is it reflecting? Aquí, así que ¿qué está reflejando aquí? It's reflecting to how Jesus is the groom, Está reflejando como Jesús es el novio, as we saw in Ephesians 5. hablando aquí en lo que dice Efesios 5. The church is the bride, La iglesia es la novia. and so he's going to drink again Él va a tomar otra vez when he sees the bride. cuando él vea a la novia. And what he's talking about the second coming. Y lo que está hablando aquí es la segunda venida. So what we do, Así que ¿qué hacemos? we continue to have the communion, Continuamos teniendo la Santa Cena y comunión, to eat the bread, comer el pan, drink the wine until, tomar el vino, until he hasta comes que Él regrese together with him. y podamos estar juntos con Él en el reino. In the sense of like in person, O sea, en el sentido de estar con Él en persona, cara a cara, in the kingdom. Yeah. en el reino. Okay, so this is what we believe would be very helpful, Y eso es lo que creemos que debe ser de mucha ayuda. that the communion would be restored to the church. Que la Santa Cena sea restaurada a la iglesia. And obviously, as we saw, Y como vimos, it begins empieza with discerning the body. con discernir al cuerpo. That it's not just me and God, Que no solo soy yo y Dios, but it is community. sino la comunidad, el cuerpo de Cristo. So moving out of one concept Nos estamos moviendo de un concepto of like little bread, de solo un pequeño pan, little wine, poquito de vino and just you and God, y solo tú y Dios, to truly a realmente community. comunidad, tener comunidad. So that happens by bringing the table back. Y eso pasa de traer de vuelta la mesa. So we need a table. Así que necesitamos una mesa. We have 8 tables. Tenemos muchas mesas aquí. Okay. What else do we need? Así que ¿qué más necesitamos? We see that we saw that thing about the conditions, that there's unity without conditions. Vimos que hay unidad hay unidad incondicional, It is sin this condición, sacrifice of Jesus that glues us together. que es este sacrificio de Jesús que nos une. And actually, this is what Jesus prayed after the Passover meal. Y es de hecho lo que Jesús ora después de esa cena. So John 17, Y si vamos a Juan 17, verses 20-21, versículos 20 y 21, as I explained, como expliqué, these last chapters in the book of John, esos últimos capítulos en el libro de Juan they all take place in the same place. It is that Passover meal. están sucediendo ese mismo día en la cena de la Pascua. Okay, it says right here, verse Y dice aquí, 20-21. del versículo 20 al 21. I do not pray for these alone, but also for those who believe in me through their word, that they all may be one, as you, Father, are in me and I in you, that they also may be one in us, that the world may believe that you sent me. Pero no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí y por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Okay, so this is the prayer of Jesus, Y esta es la oración de Jesús, that we would be one que seamos uno, in unity, en unidad, without conditions. sin condiciones, incondicionalmente. And what I mean by those conditions Y lo que me refiero con esas condiciones is that if you do this, then I'll do this. es que si tú haces eso, entonces yo haré esto. This is the concept of conditions. Este es el concepto de condiciones. So this is where the heart of Jesus is for, Y es donde el corazón de Jesús está. is that we would walk like this, we would wash each other's feet, Es que caminemos así como Él caminó y lavemos nuestros pies de los unos a los otros, serve each other, que nos sirvamos, That we would- en otras palabras, that we would become one, que seamos uno, one in the Lord, uno en el Señor, in His suffering, en su sufrimiento, to become one when He also wants to wash our feet. y Él también quiere lavarnos nuestros pies. And also we have that freedom from sickness, the Tenemos- health,
esa libertad de la enfermedad y tener salud, where we discern the body of Christ properly. donde discernimos el cuerpo de Cristo de una manera correcta I believe we can expect the blessing. y podemos esperar esa bendición. Actually, something came to me right now, Algo vino a mí ahora, that when the Lord made the covenant with Moses and Israel, cuando Dios hizo el pacto con Moisés y Israel. this was part of the blessings in Deuteronomy 28, Esto fue una parte de las bendiciones en Deuteronomios 28, was that none of those sicknesses, none of those plagues would come on que them. ninguna de esas plagas fuera hacia ellos. And that happened, and that was continuing to happen Y eso pasó y continuó pasando through the Passover, por la Pascua, through partaking en el partir, of the lamb. en el partaking, I forgot the word. Partaking. Partiendo, ¿no? Participando de the lamb, you said, Yeah, right? the lamb. Del cordero, So we have that blood, the body and the lamb of the the body and the blood of the lamb. del cuerpo y de la sangre del cordero. And they walked, Y ellos caminaron en el desierto and their clothes would not wear out y sus ropas no se rompían, no se desgastaban, unless a menos de que they were becoming grumpy. se estaban enojando. They were doing good. Y si no se estaban quejando, estaban todo bien. When they were becoming grumpy Pero cuando se quejaban and they were not understanding, y no entendían what God is doing for lo que them, Dios estaba haciendo para ellos, then bad things will happen. entonces las cosas malas sucedían. Okay, so now let's look at the last scripture. Vamos a ver la última escritura. So we have Revelation 3. Tenemos Apocalipsis 3. Okay, so the Lord wants to show Himself for He who really is when we have communion. El Señor quiere mostrarse por quién realmente Él es cuando tenemos la Santa Cena, He wants to be in the midst of us. y Él quiere estar en medio de nosotros. Here we read in Revelation 3, 19, 20. Vamos a leer en Apocalipsis 3 del 19 al 20. Hopefully remember Y espero que recuerden, how it says in 1 Corinthians 11 como decía en 1 Corintios 11, that it is the Lord chastising you. que es el Señor disciplinándonos. When those people were eating with Cuando a esas- worthy manner, Cuando esas personas están comiendo de una manera no digna, not discerning the body, que no están discerniendo el cuerpo, meaning significando they're not realizing que significa que no se daban cuenta that these brothers and sisters are Que es- going to go hungry because que es- they ate so much, que estos hermanos y hermanas se iban a morir de hambre porque yo estoy comiendo más que ellos, and they just didn't serve each other. y no se estaban sirviendo los unos a los otros. That they were guilty, Eran culpables judgment was on them, y el juez estaba en ellos. weak, sick, falling Juicio asleep. había juicio en ellos, perdón. Weak, sick, falling asleep. Estaban enfermos, estaban durmiendo y estaban débiles. But right there it says Pero ahí dice that the Lord would use it as a que chastisement. el Señor lo usa como disciplina. Okay, so right here, Revelation 3, 19, 20. Y aquí en Apocalipsis 3, 19, 20, As many as I love, I rebuke and chasten. yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Therefore be zealous and repent. Sé pues celoso y arrepiéntete. Behold, I stand at the door and knock. Yo estoy en la puerta y llamo. If anyone hears my voice and opens the door, Si alguien oye mi voz y abre la puerta, I'll come in to him and dine with him and he with me. entraré a él y cenaré con él y él conmigo. So there is, this desire of Jesus, Está este deseo de Jesús, that there is that space que está ese espacio to discern the Lord's body, para discernir el cuerpo del Señor. and that's why he's loving you. That's why he's rebuking Y ahí you. es donde Él te está amando y te está disciplinando. Be zealous and repent, Sé celoso y arrepiéntete and let him come in to the table. y deja que Él venga a la mesa. So you hear his voice, Así que escucha su voz, open the door, abre la puerta and he will y Él va come in and dine with you. a entrar y cenar contigo. I think that is just so beautiful. Yo creo que eso es algo muy hermoso. This is what the church was missing, Eso es lo que la iglesia estaba perdiéndose. because this wasn't written to an individual. Porque esto no fue escrito por un individuo. Those letters in Esas- the book of Revelation Esas cartas en Apocalipsis, were written to churches. sino fueron escritas a iglesias. So we want to have that holy time. Y tenemos que tener ese espacio, ese tiempo santo, We want to bring the communion back to the de church. traer la Santa Cena o la comunión de vuelta a la iglesia. So let this teaching Así que para que esta enseñanza, be a beginning for you, dejen que esta enseñanza sea un inicio para ustedes, un comienzo, to see the communion as a base of community. de ver la comunión o la Santa Cena como la base de la comunidad. Okay, so we're all done. Así que ya terminamos.
I'll just say a few side notes. Solo diré unas cuantas cosas. Okay, so at the school, En esta escuela, as I said, como dije, I believe we're doing a really good job yo creo que estamos haciendo un buen trabajo of like respecting each other de respetarnos los unos a los otros and with food waiting for each other. y con la comida esperarnos los unos a los otros. I don't believe anyone goes on hungry. No creo que no haya alguien aquí que se muera de hambre. So we're doing good. Así que estamos haciendo bien. Okay. So what do we do? How do we apply it? Así que, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo aplicamos? I'll just give you a few suggestions. Les voy a dar unas cuantas sugerencias. So it says that we are to examine ourselves Dice que debemos de examinarnos a nosotros mismos. because it says if we judge ourselves, Porque dice que si nos juzgamos a nosotros then we won't mismos, be judged. no vamos a ser juzgados. Okay, so when you pray over the food, Así que cuando oras por la comida, you can take it puedes tomarla kind of like a habit como un hábito. Tomar un hábito of examining yourself. de examinarte a ti mismo Am I respecting my brothers and sisters? y preguntarte si estoy respetando a mis hermanos y hermanas. Am I treating them as if I would treat Jesus? ¿Realmente estoy tratándolos como trataría Jesús? Okay, there's an idea. Es una idea. Okay, a different idea. Otra idea diferente. Whenever you eat, Cuando coman, whatever you eat, lo que sea que coman, you have the solid food tienes la comida sólida and the liquid. y el líquido. Maybe make it a habit. Quizás hazlo un hábito. Whenever you partake of this solid food, Cuando comas de esta comida sólida, you are conscious eres consciente also of Jesus, de of Jesús, his sacrifice. de su You're eating sacrificio. with thankfulness, Estás tomándolo en gratitud. that, oh, thank you, Lord, that you gave yourself for me. De gracias, Señor, de que te diste tu vida por mí. So in some way, Y de alguna forma, like all of it, todo, all of your consumption of food toda tu consumo de comida can become puede convertirse conscious of Jesus. consciente, puedes convertirte en consciente de Jesús. So these are just some ideas Y esas son algunas ideas how you can apply it. de cómo lo puedes aplicar. One thing, Una cosa, like a different side note, una nota diferente, is the leaven. es Leaven. la levadura. So we see how Paul in his epistle, Así que vemos como Pablo en sus epístolas, he says that in the law que en la ley it was written estaba escrita to not muzzle the ox when it's feeding, like to not bother the ox when it's eating. no, I'm sorry, I forgot the word. The what? I'm sorry. To not like bother, like to Bother. not bother the ox. Bother. Molestar. Yeah, just Molestar not ox. yeah, to not ox when it's eating. No molestar a los demás cuando están So comiendo. Paul is saying, Así que Pablo está diciendo, is it written for the sake of the ox? I'm sorry. Is it written for the sake of the ox? Ajá, ox, estoy pensando en el nombre. No oxo. Ox. ¿Te lo sabes, Sara? Buey, gracias. I'm sorry. Can So you repeat the is it written for the sake of the ox ¿Está escrito por el buey or for us? o para nosotros? So when we have the unleavened bread, Así que cuando tenemos, I'm sorry, el pan sin levadura, that was the condition esa era la condición for the Passover, para la Pascua, was that they would clean their houses from leaven. que iban a limpiar su casa de la levadura. And so but it doesn't mean that, okay, so they cleanse their house from leaven. Así que limpiaban su casa de la levadura And so, guess what? y adivinen qué, They had to eat the Passover meal tenían que comer la comida de Pascua in the next 6 days en los siguientes 6 días with unleavened bread. con pan con levadura. What leaven does, Lo que la levadura hace, it makes your bread puffy. hace que tu pan se esponje. Okay, so they were eating flat bread. Así que no están comiendo pan plano. Okay, were they eating flat bread Cuando estaban comiendo pan plano, for their sake estaban para ellos or for our sake? o por nosotros. I believe Yo creo that it is for our sake. que es por nosotros The commandment que la orden, for them to el keep mandamiento de the que ellos, festival of unleavened bread, de que mantengan el festival de los panes, it's a picture es una imagen and it points towards us. y apuntan hacia nosotros. So let's just read that quick verse real quick. Vamos a leer el versículo rápidamente. So Exodus 12:15. Éxodo 12:15. 7 days you shall eat unleavened bread. On the first day you shall remove leaven from your house. For whoever eats leavened bread from the first day until the 7th day, that person shall be cut off from Israel. 7 días comerán panes sin levadura. Además, desde el primer día quitarán toda la levadura de sus casas, porque cualquiera que coma algo con leduado
leudado, desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. So this is something that Israelites had to do Eso es algo que los israelitas tenían que hacer for the blood of Jesus por la sangre de Jesús, to be active, estar activa for the blood of the Lamb para la sangre del Cordero, to be saved from the death of the firstborn para que esté guardada de la muerte del primer nacido and come out of Egypt. y salir de Egipto. And it was that serious Y fue así de serio that the person who has leaven in their house que la persona que tenía levadura en su casa during the 7 days durante esos 7 días will be cut off from va Israel. a ser cortado de Israel. Just like anyone who was not circumcised Como cualquiera que no estaba circuncidado will be cut off from the congregation, va a ser cortado de la congregación, which are que son the pictures of what we have now. imágenes de lo que tenemos ahora. So, cutting off of the foreskin, Cortar la circuncisión de la carne. we have cutting off the entire flesh. Nosotros tenemos cortar toda la carne con el bautismo en agua. Throw out the leaven, Tiramos la levadura, tirar la levadura reflects to y leemos, repentance. tenemos lo que está ahí, el arrepentimiento. As Jesus said, Como Jesús dijo, repent arrepiéntanse and believe. y crean The kingdom of God is at hand. que el reino de Dios ha acercado. Throw out the leaven, Y tirar la levadura then put the blood of the lamb on your door. y luego poner la sangre del cordero en la puerta. Okay, so you have that Tenemos esa connection. conexión. Repent and believe. So how would that apply to communion in a ¿Cómo sense? aplica todo esto en la Santa Cena? I believe it could. Yo creo que puede. So those are just some ideas I give to you Solo son algunas ideas que les estoy of dando like the practical aspect. del aspecto práctico. Okay, so Jesus, he took unleavened bread. Así que Jesús tomó un pan unleavened, Yeah, unleavened. pan sin levadura. If he took leavened bread, Si hubiera tomado so pan con levadura, then he would be cut off from the entonces congregation of él Israel. hubiera sido cortado de la Be congregación. breaking of the law, Estaría rompiendo la ley. breaking of the covenant that God made. Estaría rompiendo el pacto. So he has this unleavened bread. Así que flat tiene este pan sin levaduras. bread. And so he's breaking it. Así que lo está rompiendo. And so I believe that that is a picture Y yo creo que eso es una imagen and a pointing towards que está apuntando that you have to examine yourself before you que take. tenemos que examinarnos antes de tomarlo. Okay. And so I already gave you a picture of how to examine yourself. Ya les di una imagen de cómo examinarse ustedes Asking yourself a mismos. question: Pregúntense, háganse preguntas. how do I see the body of Christ? ¿Cómo yo veo el cuerpo de Cristo? Am I respecting other ¿Estoy brothers and respetando a sisters? los otros hermanos? Am I conscious ¿Estoy consciente of us being one? de nosotros siendo uno? And just one, hopefully last scripture, Y quizás la última escritura, 1 Corinthians 5, Primera de Corintios 5, kind of building on this concept of leaven. construyendo en este concepto de levadura. So 1 Corinthians 5, Primera de Corintios 5, and this is just a side note, y eso solo es una nota aparte. just some ideas. Son algunas ideas. 1 Corinthians 5:1. 1 Corintios 5:1. It is actually reported that there is sexual immorality among you, and such sexual immorality as is not even named among the Gentiles, that a man has his father's wife. En efecto, se oye de que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. And you're puffed up and have not rather mourned that he who has done this deed might be taken away from among you. Y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado en medio de ustedes. For I indeed, as absent in the body but present in the spirit, have already judged, as though I were present, him who has done this deed. Pues yo por mi parte, aunque esté ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. In the name of our Lord Jesus Christ, when you are gathered together, along with my spirit, with the power of our Lord Jesus Christ, deliver such a one to Satan for the destruction of the flesh, that his spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos y yo con ustedes en el espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, Which is beautiful. entreguen a ese tal Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Which is beautiful because, again, we see that it is done out of love, Y es hermoso porque podemos ver que está todo esto hecho por amor, so that the person might come to repentance para que esa persona pueda venir a arrepentimiento and be not condemned with the y world. no sea condenada con el mundo. Continuing on. Your Continuando. glorying is not good. Do you not know that a little leaven leavens the whole lump? La jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Therefore purge out the old leaven, that you may be a new lamb, since you truly are unleavened. For indeed Christ, our Passover, was sacrificed for us. Limpien la levadura vieja para que sea masa nueva, así como lo son
en realidad sin levadura, porque aún en Cristo nuestra Pascua ha sido sacrificado. So for you to enter into the covenant, Así que para que nosotros entremos al pacto, to be born again, para nacer de you nuevo, have repented. tienes que arrepentirte. You have purged the old leaven. Has sacado la vieja levadura. But now every time that you come to the communion, Pero ahora cada vez que vas a la comunión, a la Santa Cena, there is opportunity for you hay una oportunidad para ti. and somehow requirement as well. I'm sorry. Somehow requirement as Y well un requisito también to be free from leaven. para ser libre de la levadura, Make sure that there is none of it. de que no haya nada. Verse 8. Versículo 8. Therefore, let us keep the feast, not with old leaven, nor with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. Por tanto, celebramos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y en verdad. So this is how we want to feast together, Y es como queremos tener un festín juntos, not with old leaven. no con la vieja levadura. Okay. Verse 9, I wrote to you in my epistle not to keep company with sexually immoral people. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. Yet I certainly did not mean with the sexually immoral people of this world, or with the covetous, or extortioners, or idolaters, since then you would need to go out of the world. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos, estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo. But now I have written to you not to keep company with anyone named a brother who is sexually immoral, or covetous, or an idolater, or a reviler, or a drunkard, or an extortioner, not even to eat with such a person. Sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. So that even emphasis on eating with such a person. Y hizo un énfasis muy fuerte en ni siquiera comer con esas personas. Verse 12, for what have I to do with judging those also who are outside? Do you not judge those who are inside? And verse 13, but those who are outside, God judges. Therefore, put away from yourselves the evil person. Pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están fuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Okay, so in this context, in this chapter, En este contexto, en este capítulo, Paul is addressing a particular issue, Pablo está hablando acerca de un problema específico and at the same time, y al mismo tiempo he gives us a lot of insight to different things. nos da mucha profundidad en muchas cosas que está mencionando. And so one of those things Y una de esas cosas, would be the leaven. What is that que leaven? es la levadura, What is that? What do we clean out? ¿qué es lo que estamos limpiando? We see that Jesus spoke also about leaven, Vemos que Jesús también habló de la levadura, Pharisees, Sadducees, los fariseos y los saduceos, being their teachings. siendo sus enseñanzas. He also said that leaven is also hypocrisy. También dijo que la levadura era hipocresía. So an idea Es una idea, that when you are taking communion, Es una idea para que cuando tomen la Santa Cena you cleanse yourself of leaven of the hypocrisy, se limpien de la levadura de la hipocresía, of like how are you treating your brothers and de sisters, cómo estás tratando a tus hermanos y hermanas, how are you treating God, because that is somehow goes together hand in hand. How you treat God, how you treat others. cómo estamos, o sea, y van de mano a mano, cómo tratas a Dios, cómo tratas a los demás. So those are just some Esas ideas. son solo ideas. So we are going to do. I have a proposition. Tengo una proposición. Okay, so in 20 minutes we are going to have lunch. En 20 minutos vamos a tener lunch Okay, and so when we have lunch, y cuando tengamos el almuerzo, because we have a line, porque tenemos una línea, because we have separate porque tables. tenemos mesas separadas. Well, I know that there's one long table here. Yo sé que hay una mesa larga aquí en medio, We still come to the table at a different time pero también todos nos sentamos en diferentes momentos, because that's how things work here. porque así funcionan las cosas. There's a lot of us. Hay muchos de nosotros aquí. So I just have an idea for you, Y tengo una idea para ustedes, where I've presented to you some practical ideas, donde les presenté ideas prácticas, where I believe like having that moment de tener ese momento. could be much easier if it's a smaller setting. Sería más fácil si es un lugar con menos gente. So communion is a feast. Así que la comunión, la Santa Cena es un festín. It's not just a little bit bread, a little bit wine. No solo es un poco de pan o un poco de vino. So we have a feast Tenemos un festín. because praise God, Carlos makes all Porque the food. gloria a Dios de que Carlos hace muchísima comida. So the feast aspect we have it. Así que el aspecto del festín lo tenemos.